सावधान साइबर ठक ऑनलाइन रे दिए मिथ्या प्रलोभन शुण शुण हे सावधान राताराति धनी हेबा पाई देखाए दिवा सपन आस हेबा सतर्क आस हेबा सचेतन आस हेबा सतर्क आस हेबा सचेतन सम्मान आस हेबा सतर्क आस हेबा सचेतन आस हेबा सतर्क आस हेबा सचेतन सचेतन आस हेबा सचेतन आस हेबा सचेतन आस हेबा सचेतन विश्वव्यापी माति चंती साइबर शैतान आस हेबा सचेतन आस हेबा सचेतन आमे हेले सतर्क आमे हेबा सुरक्षित केबे दायी रक्षा हेबा आम धन जीवन आस हेबा सचेतन अजणा लोक सहित फेसबुक इंस्टाग्राम वीडियो कॉल करिबा नाही केबे हेले फ्रेंड रिक्वेस्ट बंधुता स्थापन अजणा लोक सहित फेसबुक इंस्टाग्राम वीडियो कॉल करिबा नाही केबे हेले फ्रेंड रिक्वेस्ट बंधुता स्थापन कले जीव आम दश आम ख्याति मान सम्मान आस हेबा सचेतन केबे भी काहाकू वन टाइम पासवर्ड करनी प्रदान चाहूं चाहूं चली जीवा ठक हाथरे आमे सचिति बाधन केबे भी काहाकू वन टाइम पासवर्ड करनी प्रदान चाहूं चाहूं चली जीवा ठक हाथरे आमे सचिति बाधन अति लोभरे अजणा सोर्स रे केबे जांच न करी ग्रहण करिबानी ऑनलाइन लोन भूल करी सही न पारी हताशारे अधीनरे हराउछंती अनेक दुर्लभ जीवन आस हेबा सचेतन आस हेबा सचेतन आस हेबा सचेतन कौनसी अजणा लिंक क्लिक पाई कौतूहले अंगुली चालना कर नाही
साइबर ठक माने आमरी हाथ आमरी फोन आमरी धन को झांपी नहीं आमको ही करती निर्धन सेतिपाई साईरा करे निवेदन सेतिपाई साईरा करे निवेदन ओडिशा पुलिस साइबर सुरक्षा अभियान ओडिशा पुलिस साइबर सुरक्षा अभियान सावधान 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 आसरे बसते पावना आसरे बसते पावना आसरे बसते पावना आम देखो चोर आसी आम घर चोरी कर जाए डकैत आसिक आमको बंदूक बुझाई देखा ये कहीं देखे दी प्रकार कथा एक प्रलोभित करेंगे लोभ देखे आप लटरी जो एलईडी देखिए भाई मैंने स्ट्रीट प्ले माध्यम देखे लोभर बसवती हबानी कहीं आम लटरी दरकार ना 5 लाख सेमती कहीं दिखती आम बैंक लोन होम तो दौड़ी दौड़ी आम 5 थर दौड़े लोन होमको मागणा किए 2 लाख दब तो ये पूरा भूल अच्छा सेमती डरईकि आम ये सब 63 लाख टका से बंधु रिटायरमेंट पैसा पाई 63 लाख समथिंग ताको ये 2 मास तले देले सेरा लंबी बहुत आले आउरी दुनिया आइडिया अछंती भारत भितर तेणु 63 लाख ले गले दिन 11 टारे दिन 2 टारे से पैसा तो सब तक आता आम 2 टा कथा निर्भर बसवती होता ना निर्भर माने चकी से गरे डरे लगी से डरिए जे एक्सप्रेस कौन है अपन माइंड पूरा कोर्ट बड़े देखिए पुलिस थे मजिस्ट्रेट थे कोर्ट रे चल विचार तो सेटा देखि डरे 4 दिन से रेगुलर थी और डिजिटल रे ताको कन्फाइन कर रखले अर्थात से बोले ताको पैसा निगुरो जगह खुला अकाउंट रे पूरा करले 63 लाख आती जे डाटा आले कोसी अंदर के रहना लेके क्लिक करे हमको अपने सारे पैसा आसीगला जो लिंक लोन में सटीक में फ्रॉड लिंक केबे प्ले देखा मेसेज करेंगे अवेयरनेस आप बुझे आप बापा माँ दादा जिते अच्छा समस्त को बुझे जो फोन यूज करते फोन का आम भोगार जी लगे खराब हो जाए अर्थात आम बैंक अकाउंट पैसा बुझे आजिकल बैंक अकाउंट सब रहा आधार रहा पैन रहा जहाँ तो गोटे नंबर जब मागिक आप देदेले तुम एटीएम से आज छोटे नाटक द्वारा आपने देखा प्रथम विषय गीत आज्ञा मैडम केवल सब्जेक्शन आज करूना अकाउंट प्रभु बंद हो चिंता करते आम जीवित ऑनलाइन माध्यम साहय करेंगे आपको घर पड़ेगा प्लस आपको किसी गुरुत्वपूर्ण तथ्य आमको प्रदान करेंगे आपका नाम जन्म तारीख मुझे कन्फर्म करेंगे आज्ञा प्रतिभावती 11/12/1980 मसीहा आज्ञा मैडम मिलगला आपन मोबाइल को टे ओटीपी जिबा दया कर हमको से ओटीपी टिके देबे आज्ञा पठंतु आज्ञा गला हां लगले 3 धन्यवाद मैम आपन दिनटी शुभ हो ये उधर कौन हेलो हाँ गुड मॉर्निंग हाँ गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग अपन बहुत बहुत अभिनंदन अपन अभियान करते हैं जी आज हमारे कंपनी द्वारा तथा रहता है गुजरात कोई ना आज orang di kolektif 50,000 टका एक लाख 50,000 हाँ सर अपन भी बहुत अभिनंदन
ତାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କ୍ରେଡିଟ୍ କରିଦେବୁ। ହଉ ପଠଉ। हेलो हेलो देखिए कौन सिस्टम आ रहा है लक्ष टका मोर बैंक को पठेसी ମୁଁ କଣ କହିବି ନା ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରି ମାଷ୍ଟର ଚାକିରି କରିଥିଲି କେତେ ସାଇକେଲ ଫେରି ଫେରି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କଣ କହିବି ଯାହା ମୁଁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯିବା ପଡ଼ିବ ଆଉ ଟିକେ ଭାଇନା ସାଇଡ୍ हेलो किए बुझे कॉन्ग्रेचुलेशन सर आप इतिहास रखिदेले माने मुझे बुझी पारे अरे सर आप क्रिकेट देखते हैं हाँ आज्ञा क्रिकेट इनाम राशि जीतते आज्ञा सतरे हाँ नंबर आज्ञा दूसरी देखो 8249214386 गोटे सेकेंड এই নম্বরে আপনার গোটে ওটিপি যাব আপনার ওটিপি মধ্যে সেন্ড করে দেবে हाँ सेंड करूची देखो 1708 धन्यवाद आपको आपको प्राइस में 24 घंटे मध्य में मिल जीव 11 घंटे में सुबह में थैंक यू इसका से तो मारी भी देखे 80,000 टका कोई गलो 80,000 टका की ट्रांसफर कला कोई हिला मोर कोई गलो 80,000 टका हेलो हेलो प्रिया बोलले कौन बात करथले तमे की अरे मो ठीक कम होजी कोई ठीक कम हो तो ठीक कम जाई अरे कोई टीटी कॉलेज रे हमें का ब्रांच रे काई पढुले तो इतना मोटे कंप्यूटर ला कौन भूल गले हो ठीक हो ठीक है ना ये तमे करना है आले पे केन अच्छा छोटा करना अछि तमे मो भी भलो अछि एबे कौन चाकरी काम करछ ना कोन जस्ट में ग्रेजुएट करके जॉब खोजछि तमे मो एबे मल्टीनेशनल इंडस्ट्री अछि मैनेजर अछि एनुअली पैकेज 20 to 25 लाख रहछि बहुत अल्प पैसा दउछन को कहछ ना एनुअली 20 to 25 लाख तमे कम अरे ऑब्वियसली तू तो जानिथिबु हमर केते हाई फाई घर मो बाबा तो गोटे सीईओ आ एमती मासिकरे 20-25 लाख टका काटी पारि मैं कौन कहि जे मैं कौन कहि जे जे विचार मैंने के भाबी हो जे तो हां हां मो भाबु जे चाकरीटा छाड़ देबे कोन भाई मो चाकरी के अल्प पैसा कौन करबा छाड़ ओ तम संगे करा आ एते दिन पर देखा ले फोटो दिखा पठला केमे देखा हो जा फोटो फोटो नाम बता दे कौन भाई अरे हम तो एते दिन सांग थिले कोन फोटो विश्वास ना मो अरे सत्तरे हाँ कौन तो आउ एते सुंदर होइछ तमरो बॉयफ्रेंड होइछन कि नै ना मोर कि नाली एमिति केमिति कथा जाहाले होइथि प्रेम गोटे तुम कहलो ना आ सत्तरे मन नाली हो तुम एमिति सुंदर तुम जेमिति गोटे बॉयफ्रेंड आइबो सत्तरे नाली आउ कॉलेज से बोलते फीलिंग्स अछि नै एना ग्रेजुएशन करे तो बोलते मिला मतलब ग्रेजुएशन करा पर तुम पळेलो जदी वन साइड थिला टू साइड कर दियो ना भाऊ तुम आगे दिन में फोटो बथिलो फोटो हां फोटो का प्राइवेट फोटो अरे ती विश्वास नहीं बिजो हेलो मते इमीडिएटली 7 लाख टका दरकार अछि जल्दी पठा कोन भाई दरकार अछि तमर कोन जानवर दरकार जल्दी पठा कोन पठा जे कोन मो जानि तू मते पठेलु ना काबर देखि कर मो करू तू जाना कर अछि कर मो जाना करे बाध्य करा पई तू बदली है और तो व्हाट्सएप में लिख ले देखि
कौन प्लीज पठेछि तापर इंस्टा वायरल करिबि फेसबुक वायरल करिबि तो क्या रखा जीवो तुम तो को आनी नहीं मैं जाने मते काले भी कोरोना होगा मुझे आते कुछ सब कौन गला कौन करने सब मैं तो आगे कौन खेलने कौन करेंगे मैंने कहा भी मैं खेलने इन सब कॉलेज करेंगे वो सब सुसाइड करेगी କାଲି ମୋତେ ରାତିରେ ଜଣେ ଫୋନ କଲେ ସେ କହିଲେ କି ତମ ଗୋଟେ ଲୋଟରୀ ଲାଗିଛି 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତମ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ। पुरस्कार दिया मतलब मैं फोन पे बैठ के मतलब एक्टिविटी लगली तो कभी गली परी किसी समय परी मुझे एसएमएस आसी कि आगु देना पड़ी सभी को नहीं आते सब एग्जाम पूरा एग्जाम नंबर कॉल आस्ता ଆମ ଝିଅର ଇଜ୍ଜତ ପୁରା ଆମ ଝିଅ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା ଆମ ଝିଅ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା ଆମେ ସେ ପୁଅ ଆମ ଝିଅ ମୋ ଝିଅ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲା ମ୍ୟାମ୍ ସେ ଫଟୋକୁ ନେଇ ମ୍ୟାମ୍ ସେ ମ୍ୟାମ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଭଦ୍ର ଫଟୋକୁ ପରିଣତ କରିଦେଇ ଭାଇରାଲ କରିଦେବ ବୋଲି କହୁଛି ସେ ମୋ ଝିଅ କହୁଛି ତମେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ମୁଁ ସେ ଫଟୋକୁ ସବୁବେଳେ ଭାଇରାଲ କରିଦେବି ମୁଁ ତ କରିବି ମୋତେ ପଇସା ଆଣିବ ମୁଁ ଯଦି ସେ ପଇସା ନ ଦେଇପାରିବି ଆମ ସମାଜରେ ବାଟକୁ ମୁଁ କିଛି ପାରିବିନି ମୋ ଝିଅ ମ୍ୟାମ୍ କହିଲି ଯେ ମୁଁ କିଛି ଯାଇପାରିବିନି ବୋଲି କହୁଛି। ମୁଁ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛି ଆପଣ କନେକ୍ଟର ମ୍ୟାଡାମ ଆମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ କେସର ପ୍ରତିକାର କରିବା ପାଇଁ ଏଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ କି ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ତଥ୍ୟ ଯଥା ଯେମିତି ନେମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଫୋନ ପେ ପାସୱାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ସବୁ ସେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। व्यक्ति को विशेषकर एसडीपीओ सर एवं कंकड़ा हाड़ आईएससी मैडम को मोर नमस्कार एवं विशेषकर समस्त महामौसी की मोर नमस्कार छोट पिला को मोर स्नेह जहा भल भाव नाटक परिवेशन कले आम देखी खुशी हेलु आपण नाटक पर आम गोटे छोट नाटक नहीं आसचु ओडिशा सरकार द्वारा प्रस्तुत एक नाटक जार ना हूँ बेलू सावधान से नाटकटी को परिवेशन करेंगे भुवनेश्वर संगीत महाविद्यालय नाटक बेलू सावधान अरे कौन है ना एठी तो कहीं पड़े नहीं मत की देखा पटुआ सुबह जाइए ना कौन अरे ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ପରା ତମେ ହେଇଥିବ ଆରେ ହାତ କାଢ ଘରେ ପରା ଝିଅ ଅଛି ଘରେ ସିନା ଝିଅ ଅଛି ଆମେ ଟିକେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରୁନୁ ମୁଁ କାହିଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବି ଯେ କଣ ହେଉଛି ତ କୁହ ଆଉ ତୁ ଆଗ ଆଖି ବନ୍ଦ କର ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିଛି ହଉ ହେଲା ବାବା ହେଲା ମୁଁ ଏବେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରୁଛି ଏଇଟି ଏବେ ଆଖି ଖୋଲ ଦେଖ ଦେଖ ତୋ ପାଇଁ କଣ ଆଣିଛି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଶାଢୀ ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଛ ଦେଖିବ ଦେଖିବ ଏ ଶାଢୀରେ ମୁଁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଟି ଏ ଶାଢୀରେ ନା ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ପରି ଦେଖାଯାଉଛୁ ଏଇଠି ଏ ଶାଢୀର ଦାମ ତ ଅଧିକା ଟଙ୍କା ହେଇଥିବ ବାହାଘର ଏତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆଉ ତତେ ଭଲ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେଇପାରିଲି ନା ଭଲସେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ସେତେବେଳେ ତତେ କୁହେ ତୁ କହ ତମ ଖୁସି ମୋ ଖୁସି ଭାରତୀ
ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର କିଛି ନାହିଁ ମାରୁତି। ମୁଁ ଯୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ କରିଥିଲି ସେଇଟା ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖିବୁ ମୋ ଝିଅ ବାହାଘରକୁ ଧୁମଧାମରେ କରିବି। ଯାହା ହଉ ଭଗବାନ ଡାକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଭାରତୀ ଗଲୁ ଗଲୁ ମୋ ପାଇଁ କଣ ଦିଟା ଖାଇବାକୁ ଆଣିବ। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ହଁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହୁଥିଲେ କି? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲଟେରୀ ଲାଗିଛି। 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲଟେରୀ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ମୁଁ କଥା ହେବି। ରୁହ, ମୁଁ କଥା ହଉଛି ରୁହ। ଆରେ ମତେ ଦିଅ। ଓହୋ ମତେ ଦେଲ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲଟେରୀ ଲାଗିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଓଟିପି ଯିବ। ଓଟିପିଟା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସବୁ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯିବ। ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା କଣ? 4ଟା ନମ୍ବର ଯିବ। ହଉ ଦଉଛି। ଆଜ୍ଞା ସତରେ ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିବ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ। ହଉ ତାହେଲେ ଲେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, 4 5 2 ଆଉ 8। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଯିବ। ଯାହା ହଉ ଆମର ସବୁ ଦୁଃଖ ସରିଗଲା। ଯାହା ହଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ବୁଦ୍ଧି ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖିବ ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର ଏମିତି କରିବି, 5 ଖଣ୍ଡ ମଉଜାରେ କହିବି ରବି ପ୍ରଧାନ ଝିଅର ବାହାଘର ହେଇଛି। ମାରେ ମାରେ ସେ ଆରେ ଜଲ୍ଦି ମାରେ, କଣ ଏମିତି କରୁଛୁ ବା? ଦେଖ ଆସିଗଲା ତମ ଅଦା ଗ୍ୟାସ ଷଣ୍ଢ ବୁଲି ବୁଲିକି ଆସିଗଲା। ଦେଖ କାହିଁକି ତମେ ସବୁବେଳେ ଚିଚିଡ଼ି ହଉଛ ଗଲ? ତାପରେ ଦେଖିବ ମୋ ପୁଅ ଦିନେ ତମ ନାଁ ରଖିବ। ହଁ ବୋଉ, ଏଇ ଗେମ୍ ଖେଳିବି, ଦେଖିବୁ କେତେ ପଇସା ଜିତିବି। ତାପରେ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍। ଏମିତି ତମ ମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କାର ଲୋଭ ଦେଖେଇ ତମ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ସବୁ ଟଙ୍କା ଗୋଲ କରି, ଖାଲି ମୁଁ ନୁହେଁ, ମୋ ଭଳି ଏମିତି ସାଇବର ଠକ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆମେ ଏଠାରେ ମାତ୍ର 2 ଜଣ ଅଛୁ, ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଶାଖା। ତା ନାଁ ଚୁଲବୁଲି। ଚୁଲବୁଲି ଚୁଲବୁଲି। वाओ चुलबुली, वाओ तमे खूब कम दिन भीतर एते काम शिखी गलानी। अच्छा चुलबुली, तमे एमानकु केमिति फसाओ? ସାର୍ ମୁଁ ଯୁବକ ଠାରୁ ବୁଢ଼ା ଯାଇ ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କ ଭଳିଆ କଥା ହୁଏ, ଆଉ ସେମାନେ ମୋ ଭଏସ ଶୁଣିକି ନା ପୁରା ଫିଦା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଠିକ ରାତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓ କଲ୍ କରେ, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କହି ତମେ ପୁରା ନିଉଡ ହେଇଯାଅ। ଆଉ ସେମାନେ ନିଉଡ ହେଇଗଲା ପରେ ତ ଖାଲି ଯୁବକ ଆଉ ବୁଢା ମାନଙ୍କୁ ଫସାଅ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା 7ରୁ 70, ଛୋଟ ଛୁଆଠୁ ବୁଢା ଯାଏ, ଛୋଟ ଝିଅଠୁ ବୁଢୀ ଯାଏ ଗେମ୍ ଖେଳିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଯାହାକୁ ଦେଖିବ ସବୁ ସେ ମୋବାଇଲ ଭିତରେ ପଶିଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଗେମ୍ ଖେଳିଲେ ମୋ ପାଇଁ ଲାଭ। ସେଇ ଗେମ୍ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଲିଙ୍କ ତାଙ୍କୁ ପଠାଏ, ଆଉ ସେ ଲିଙ୍କରେ ସେମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବୁତିକ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ମୁଁ ନେଇଯାଏ। ଓଟିପି ଯାଇଛି ମାନେ 4 ଟିକିଆ ନମ୍ବର, ଆପଣ ଡାକିଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାର ମୋର କଲିଂ ବେଲ୍ ବାଜିବ, ଟିଙ୍ଗ ଟଙ୍ଗ। ଆପଣ ଖୋଲିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଗିଫ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏଇ ଲୋଭରେ ସେମାନେ ଫସି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଓଟିପି ଟାକୁ ମତେ ଡାକି ଦିଅନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ସାରେ, ଆଜ୍ଞା ଏଇ ନମ୍ବର 2 3 4 5। ଏପଟୁ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ସବୁ ପଇସା ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଳେଇ ଆସେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବାଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ବାଟ ଅଛି, ନୂଆ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆପ୍ ଖୋଲିଛି, ଯୋଉଟା ଲଭ ଆପ୍। ଏଥିରେ ପୁଅ ଝିଅ ଉଭୟ ମାଗଣାରେ ଭିଡିଓ କଲ୍, କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ହେବେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କିଛିଟା ପର୍ସନାଲ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେୟାର କରିବେ। କଥା ଆଗକୁ ବଢିବ, ରାତି ବଢିବ, ତାତି ତପିବ।
ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭିଡିଓ କଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ କିଛି ଦିଆ ନିଆ ହେବେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡାକ ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ସେଇ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଭିଡିଓ ଆଉ ଫଟୋ ଦେଖେଇ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବ୍ଲାକମେଲ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବି ଆଉ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଶୂନ କରିଦେବି ଛାଡ ଛାଡ ଚୁଲବୁଲି ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ଚାଲ କାମ ଆଗକୁ ବଢେଇବା କାମରେ ପୁଣି ଲାଗି ପଡିବା ନୂଆ ବକରାର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଚାଲ ଚୁଲବୁଲି ଚାଲନ୍ତୁ ସାର୍। ମୁଁ ଯୋଉ ବେଡରେ ଟଙ୍କା ସବୁ ଲଗେଇ ନଥିଲି ସବୁ ଟଙ୍କା କଟି ଯାଇଛି ବାପାକୁ ଏବେ କଣ କହିବି? ଆରେ ମୁଁ ହେଲେ କଣ କରିବି ଆକାଉଣ୍ଟ ସବୁ ଟଙ୍କା କଟି ଯାଇଛି। ଆରେ ତୋ ବାପାକୁ ମୁଁ କଣ କହିବି? ମାଳତୀ 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 କଣ ହେଇଛି? ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଟଙ୍କା ଉଠେଇବାକୁ ଯାଇଥିଲି ହେଲେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ କଣ କହିଲ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ? ଏଇ ତମେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଲନି? ମୁଁ ଥରେ ରୋଲ ମାଳ ଏମିତି 7-8 ଥର ଦେଖିଲି ଟଙ୍କା ନାହିଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ସେ କହିଲେ ତମେ ଟଙ୍କା କାହାକୁ ପଠେଇଛ ତୁମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆଉ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ବାବୁ ମୁଁ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ପଠେଇନି ସେ କହିଲେ ତମେ କାହାକୁ ଓଟିପି ଦେଇଛ କି ଆଉ ଯଦି ଓଟିପି ଦେଇଥିବ ତାହେଲେ ତମର ସବୁ ଟଙ୍କା କଟି ଯାଇଛି। ଏଇ କଣ କରିବା ଆମେ କହିଲୁ? ବିବେକଟା ସେମିତି ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲା ଯେ ତା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ବି ନାହିଁ। ମୋର ବି ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି। ଝିଅ ବାହାଘର କେମିତି ହବ କହିଲ? ଆଉ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ମାଳତୀ ଆଉ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତମେ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ପଡନି। ଯୋଉ ଲୋକ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦବ ବୋଲି କହିଥିଲା ତାକୁ ଫୋନ କର ମୁଁ ତା ସହିତ କଥା ହେବି ମୁଁ ତାକୁ ନେଉନାହାନ୍ତି ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଲୋକ ଦେଇଦବ। ଏଇ ଆରେ ଫୋନ କର। ଆପଣ ଯେଉଁ ନମ୍ବରରେ ସମ୍ପର୍କ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଏବେ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଅଛି ଦୟାକରି କିଛି ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଝିଅର ବାହାଘର କେମିତି ହବ? ମତେ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ବାଟ କିଛି ଦିଶୁନି। ଆଉ କାଲିରେ କଣ ମୁଁ ଭାବୁଛି କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ଯାଉଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି ଆଉ ବଞ୍ଚିକି କରିବି ବାହାଘର ତ କରିପାରିବିନି କିଛି ତ କରିପାରିବିନି ମୁଁ କାହିଁ ଦେଖି ଆସିଲି ପେଟ୍ରୋଲ କାହିଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବି ଯାଉଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। କଣ କରୁଛ? ଆରେ ତାର ପୁଣି କିଛି ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି କି ନାଇଁ କହିଲ? ଚାଲ ଚାଲ ଆମେ ଥାନାକୁ ଯିବା। ଆରେ ଆସ। ବାପା ସେଥିପାଇଁ ଉପାୟ ଅଛି ଚାଲ ଆମେ ସାଇବର ଥାନାକୁ ଯିବା ଆମର ସାଇବର ଠକି ହେଇଛି ଆମେ ସେ ପ୍ରପନରେ କମ୍ପ୍ଲେନ ଦେବା ଚାଲ ଚାଲ। ଏଇ ବୋଧା କହିଲା ଠିକ କଥା କହିଲା। ଆସିଲ ଆସ। पुलिस 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 केते पुलिस मु देखिছি आज पर्यंत केही मो प्यास बंका करि पारि नाथि आजिका दिन करे मोर 49टा बकरा फसी सारिछि आ गोटे मात्र हे गले मोर पूरा हाफ सेंचुरी हे जिवो। अरे अरे गोटे कथा तो भूली गली से बकराटा ओटीपी दी थांता से ओटीपीटा देलानी जे ना ना फोनटा करदबा যথা সম্ভব শীঘ্র।
हेलो हेलो सर नमस्कार सर बिजी ना तो टिके नाकु कथा थिला आज्ञा आज्ञा आपण ओटीपी देइथांदे आपण को जो लकी विनर हेतिले आज्ञा सर हां ना ना आपण का अकाउंट को पळेबो डोंट वरी सर डोंट वरी विश्वास रखंतु ए सब हमर रेगुलर लोक मान को सहायता करियो हम काम आज्ञा ओटीपी चारटा नंबर जाइथिबो देखंतु मेसेज को जानतु आज्ञा आज्ञा हां कहंतु 6969 ନାଇଁ ସାର୍ ଟିକେ କଣ ଭୁଲି ଯାଉଛି ନାଇଁ ସାର୍ ରଙ୍ଗ ନା ପୁରା ରଙ୍ଗ ହେଇଗଲା ଆପଣ ଆଉ ତ ଦେଖି କହିଲେ ସାର୍ ଆରେ 6969 ହଁ 6969 ପଛକୁ ଅନା ଜନ ପଛକୁ ଅନା ପୋଲିସ 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 सर 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 आपण यार कुआडे कोन काम थिला कि सर यार कुआडे आछंती ड्रेस रे केते रोल करछ बे बढ़िया स्टाइल रे टिप माउतनो नेबे कोन कहछु हां तू एबे रेड हैंड रे धरा पड़छु तते कोन छाड़ देबी पुलिस बाबू ते धमक दउछ नहीं 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 सर बापा भूल होजिले जदी आपण जानी गलेडी कहूनांती केते कोन नेबे मु दे दियंती कथाटा को एटी क्लीन कर दियंते हां पुलिस को लाच दबो नहीं पुलिस को पुलिस को लाच पुलिस कहा तो से आ की क्या छनी अबे सर 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 मोर सारा ओडिसा रे सबु आडे काम चली थी एठी मो से जण खाली लेडीज अछंती है डाक डाक जल्दी डाकुच डाकुच चुलबुली 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 ସାର୍ ପଢିଲା ଆଜି କଣ ଅଧିକ ବକରା ଫସେଇ ଦେଲେ କି ସାର୍ କଣ କହୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ବାଲାଙ୍କୁ ଫସେଇ ଦେବି ସବୁବେଳେ ନଈ ମତେ ଗଳାବେ ପୁଲିସ ଭଲସେ ପୁଲିସ ମାଲୁ ପୋଲିସ ସାର୍ ତମେ ତ ଏଠି ନିଜେ ଫସିଲା ମତେ କାହିଁକି ଏଠିକି ଡାକିଲ ମୁଁ ଏଥର ଆସୁଛି ସେଇଠି ହବ ଏ ରବି ପଦନ ଭିତରକୁ ଆସ ସାର୍ ଆମ ପଇସା ମିଳିଯିବ ତ ସାର୍ ମୋ ଝିଅଟା ମଙ୍ଗୁଳା ହେଇକିରି ଅଛି ପଇସା କଥା କେମିତି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି ଯାହା ହଉ ତମ ପାଇଁ ଏ ଠକ ଧରା ପଡ଼ିଗଲା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ ତମ ଟଙ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଲା ତତେ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁନି ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଲୁଟୁଛୁ ତୋ ପାଇଁ କେତେ ବାପା କେତେ ମା କେତେ ଝିଅ କେତେ ଭାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନକୁ ଅଜଣା କଲ୍ ସ୍ପାମ୍ କଲ୍ ଆସୁଛି ରିସିଭ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ବି ରିସିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେମିତି ଆଧାର କାର୍ଡ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟର ଡିଟେଲ୍ସ এই ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ମୋବାଇଲରେ ଓଟିପି ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡର ନମ୍ବର ସିଭିଭି ନମ୍ବର କାହାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଅଜଣା ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ରିହାତି ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ସବୁ କଥା ମାନୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସାଇବର ଠକାମିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବେ ଯଦି କେହି ସାଇବର ଠକାମିର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି କୌଣସି ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାଇବରର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର 1930ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ସାଇବର ଥାନାକୁ ଯାଇ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଲି ଓଟିପି ନମ୍ବରଟା ଦେଇଦେଲି କିନ୍ତୁ ସବୁ ଅର୍ଥ ନିମିଷକରେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା ଏକ ଅଜଣା ଫୋନ୍ କଲ୍ରେ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସଞ୍ଚୟ ଖାଲି
फेसबुक मित्र ना ठक ऑनलाइन प्रेम ठकिबार नुआ रास्ता फोन रे लटरी जितवा पर अकाउंट शून्य यूपीआई रे गोटे टैप रे जीवन समस्त संचय राशिहीन आप ना ठकेर ट्रैप गेम रे मजा जीवन रे सजा ऑनलाइन शिक्षा ना गेमिंग निशा साइबर आईन आपन को अधिकार आपन को दायित्व जागृत नागरिक सुरक्षित नेट सेल्फी ठारू जेल पर्यंत टंका तो गला किंतु शिक्षा मिलला साइबर सचेतनता आपणकर रक्षा ऑनलाइन रे गोपनीयता आपन को निज हाथ रे आसंतु मिलिमिशि शपथ ग्रहण करिबा समस्त डान हाथ को आगु करंतु एवं एक स्वर रे कहंतु मु शपथ करूची जे मु इंटरनेट को सुरक्षित और दायित्वपूर्ण भाव में व्यवहार करी मोर व्यक्तिगत डाटा को सुरक्षित रखी एवं ओटीपी किंबा पासवर्ड ताकू शेयर करी नहीं मु ऑनलाइन रे शिकार हेले 1930 बा 1930 এই नंबर को कॉल करी ओ साइबर क्राइम पोर्टल रे रिपोर्ट करी आसंतु आमे समस्त मिसी एक साइबर सेफ ओडिशा गढ़िबा हो अपन निजे बुझी अनेक बुझाइबे दर्शक बंधु हे सुविधा दर्शक बंधु हे सुविधा दर्श छुटी न हरिब कलाकार सब हृदय क्षमा टिकी गरीब तमे क्षमा टिकी गरीब क्षमा टिकी गरीब तमे क्षमा टिकी गरीब मैडम आईआईसी मैडम को तरफ आम सुदूर भुवनेश्वर संगीत महाविद्यालय पिला तरफ आपको बहुत बहुत धन्यवाद रहुच नमस्कार जय जगन्नाथ पिला माने बुझिले तो नाटक भल लगे घरे आलोचना कर एथरक भावी चिंती की पदक्षेप नब है क्या प्रलोभन में पड़ोनी निजे शिखिले अन्य को शिखेब है कि जमा से दलाल हापड़े पड़ोनी ताले समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद रहुच नमस्कार जय जगन्नाथ भिडियो